Verano. Verano, pasa kay number 1, off the glass, basket para kay number 1. Alright. Coco. Ayan o. Easy dos para kay Coco. Arroyo ngayon. Arroyo dumidiskarte, pumihit, umangat, and 1 para kay Arroyo. Nice play, power move. Sarip, lumay up, basket para kay Sarip. Easy finger roll. Tatsuki, lay up. Ayun o, easy basket para kay Tatsuki. Nice move. Magsino. Coco. Coco, baseline drive, pass it to Dumaniel. Ayun o, easy basket para kay Dumaniel. Doke, jumper sa gitna. Basket para kay Doke. Aranya, dumidiskarte. Aranya, crossover. Aranya, umangat. Basket para kay Aranya. Kanapi sa ilalim. Nice basket para kay Kanapi. Ayun o, nice reverse layup ni Florento. Kimi, no? Basket para kay De La Cruz. Number 25, solong-solo sa ilalim. Basket para kay number 25. Reyes ngayon, nagtitimon. Pasa kay number 22. Bugto sa ilalim. Basket para kay Bugto. Don, nagmamadali. Don, lumay up. Basket para kay Don. Lozano, Corbes ngayon. Corbes, umangat. Basket para kay Corbes. Garcia, dumidiskarte Garcia. Ayun o, rondo move. Nice fake para kay Garcia. Lim, binababa yung bola. Pass it to Bryden. Bryden, tumirada ng 3. Bang, bang, bang para kay Bryden. Mate ngayon, Mate. Pasa kay number 30, Mate. Bumangga, umangat. And 1 para kay Mate. Salandanan, lumay up. Basket para kay Salandanan.